other this type of traditional dance. Anyway, if I get some time to speak about our people or our tradition, our customs, I shall speak more. For today, I don't like to prolong my speech. So, with this short speech, I'd like to thank everybody, and I have finished my short speech with this. Thank you. Kulum Kha. Ambai. Balai Kota Hambai. Sarno. Laku manikok nara family bo. Koleksi purulen ni. Yang kita bukti di Pasanggo. Father Hastini Nograi from Australia aboard. Sir Shontus because Tilpura Bono Kone Ola Amchunga Pandawa Ojara Rizal. Surungno Hamzamu, I'm Santos. I'm originally Bangladesh, but I'm Australia. I've settled here last 10 years. So I'm going to Nagori Noxicana Hoito. So I'm family Tungu Amwe Baksa, Pasazalam Kaisa University of Korea. Second year, Arakaisa year 11. So ini program tayo Nokjarai upusthit. Namasrungno Hamzamung Rodok, ira jara Nogoraitum, এবং যারা এই প্রোগ্রামটা সাকসেসফুল খেনে বাগৈ লাস্ট ফিউ উইকস বা দিন রাত নক সালবাই হরবাই হার্ডওয়ার্ক থেকে আউনি বাই নাম অবশ্যই হামজাং রদক হামবাই রদক তাই জানি কংখা जोंनि ফ্যামিলি উখা আসলে जों अनेक बছর ধরে প্ল্যান খাইজাক যে ক্লাস जों অস্ট্রেলিয়া থানায় আগে 2016 नो जों একটা এরকম ফেস্টিভ্যালে जों অ্যাটেন্ড খাইজাক বাট লাস্ট 10 ইয়ার্স जों অস্ট্রেলিয়ানি ভাইমাজিয়া বিজি দংমনি কারণে তো এবারে जों কমিটমেন্ট লাখা যে ট্রাই খাইকা যে খলেপুং ইন বছর ত্রিপুরা হাবা থানায় এবং এই ফেস্টিভ্যালও অ্যাটেন্ড খাইনাই যাক সাকসেসফুলি जों इरो कासफाइका अनेक चेष्टा करे तो अबनि बागै एबं नब्बै मालानि सुजुंखा अबनि बाय काबंमा हामबाय तो आं इरो दुइ एकटा मेसेज साननायो अबंखा चिनि अस्ट्रेलिया गो इंडियानि बरफ प्राय 1 मिलियन बरफ तुंगो अर्थात 10 लाख इंडियान अस्ट्रेलिया गो सेटेल আর আং মাত্র সিও যে চিনি বড় ত্রিপুরানি মাত্র একটা ফ্যামিলি 10 লাখ নি মাত্র একটা ফ্যামিলি উনকা ই ত্রিপুরা হানে তা আইথানি যে ত্রিপুরার হানি বড় ফাতরা দং নাই जों সিমিনি মতে আং সিমিনি মতে খুবই কম করে হিংলে পাই অবনি তানি চিনি ত্রিপুরা হানি বড় বিদেশে এক্সপ্লোর খাইয়া অনেক শিক্ষিত বরক তুঙ্গো গাম গাম ডিগ্রি লাজাক তুঙ্গো কিন্তু ত্রিপুরা স্টেট বিছিন্ন আগরতলা বিছিন্ন trop প্যাক আইথানি তিনি এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আং যারা অর্গানাইজার যারা পলিসি মেকার তুং বংনো আং একটু রিকোয়েস্ট খাইও যে অনেক হাইলি এডুকেটেড তিনি বড় রক তুং ইরো বাট বগ হয়তো লামা সিয়া কিনা সিয়া নাকি ইন্টারেস্টেড ইয়া বাট অনেক বেকার গো তুমকো যে ডাবল মাস্টার্স ডিগ্রি খাইজাক অনেকে পিএইচডি খাইজাক বাট বগ হয়তো বংনি হামজাংনাই মতো জব মানদইয়া বংনি ক্যারিয়ার হয়তো ডেভেলপ খাইমানদইয়া তো এই ক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনালি চুং যারা তুম বিভিন্ন দেশ কানাডা তুঙ্গো অস্ট্রেলিয়া তুঙ্গো ইউএসএ দায় তুঙ্গো কিংবা ফ্রান্স জাপান কিংবা সাউথ কোরিয়া যেসব দেশের চিনি বরক তুম আং যারানো চিনি অন্তত ত্রিপুরা হানি বরক কেউ যদি কিংবা কমিউনিকেট খাইও হিংগেলাই যে ইয়েস
जों अस्ट्रेलिया थांनाय परनि मुजुगो किंवा जों सेटेलनि मुजुगो এই ক্ষেত্রে जों सुवामानो তাই এই ক্ষেত্রে যারা পলিসি মেকার দं যারা এমএলএ বেশ কয়েকজন দंगो এবং অনেকে গভর্নমেন্ট হাই অফিসার दंगो সুতরাং বক যদি নব্বাই কানেক্টেড খাই जोंबो কানেক্টেড খাই যদি ইউ দनो লাবन হইক্লাই বক যদি প্ল্যান খাইক্লাই ইয়েস এভরি ইয়ার जों एटलिस्ट 100 পারসন অথবা ফ্যামিলিজ जों ফাদার হলনি চেষ্টা খাইনো এবং প্রায় খাইনো आं बहागो जे एटलिस्ट 10 to 20 फैमिली इयरली अथवा स्टूडेंट बक फाद्रा थामन्नाय এবং আস্তে আস্তে চিনি ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনালি जों आरो बिसि सिनि जामनाय तो अबनि बागै आं रिक्वेस्ट खायो जे इरो जारा इंटरेस्टेड बगुखा एक नंबर बग इनिशिएटिव मालानो और सेकेंडली যারা পলিসি মেকার গভর্নমেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ তুম এবং ব্যুরোক্রেটস যারা তুম एकाडेमिक लाइन जरा तुम बक्सर यदि हार्डवर्क खाइंगे कम्युनिकेट खाइंगे लाइक अदर इंडियंस द 1 मिलियन ऑस्ट्रेलिया जे इंडियंस तुम अजाय चिनी त्रिपुरा हानिबो एटलिस्ट 1000 कैसेसु आगामी 10 इयर्स आं कासुमनि बाखागो यार बिसि कक्सगला इनि इ फेस्टिवल आरो सक्सेसफुल उंथुं नक एन्जॉय खिदि एवं मालायनो फाइनेंशियल तुरुना हामबाय boleh kita hambai sarno sono kaham message rekla bani bagai bokoraksa Australia ni nogor aisini otring lamsongo pandau sakpaijak body space juna nangkhongmani saikalan kha angke tabuk sini bersangko hanya hai kok naringnai Chalo Vikas Tripura from Thailand. Ang sarno koinai bono o dan samsang hainai o jarana rezagul. For kaham jotona hi Agartala. Hello Agartala. Are you hearing me? Why I am calling Agartala? The reason is that this is the first time for me that I step in Agartala. I am really feel privileged to be part of this grant program. Today is 1436 Tring era, and I'm really one of the luckiest persons. The reason that why I am telling the luckiest person, my plan to come here, even the day before yesterday was not finalized. Only yesterday it was finalized to come here. So that's why I said that I am the luckiest ones to be part of this grand event. So here is the Honorable, the MLA, the Manov Dev Burma, and also Biswajit Kaloi. I cannot mention all the names here, and so my humble respect to all the elders who were on the stage, and my gratitude to the crowd, the people who came here from different parts of Tripura state to join, and I came from Bangladesh. You see, people of one nation is called Tripura. People of one nation is called Tripura live in two countries. We are Tripura 150,000 almost. We live in Bangladesh, and I know this is our state
Tripura lands were the biggest number. Even though we live in two different countries, but in spirit, we are there together. We are not separated from each other. In spirit, we are together. When today I step for the first time at the airport, my feelings is really different. I have been proud having seen the beautiful the airport that in Tripura land that we have. For that I have been proud, but another feelings also I have, but I am not expressing that feelings. You just imagine, you just try to understand what is the feelings. So is just coming for the first times in Agartala, you can imagine what's the excitement within me. Is it amazing? It's really what I say. It's really the excitement is different to me because I came in the land of my ancestor. This is the different feelings for me, and I met my people, the Tripura land. So I am here. So it's a different feelings for me. As I mentioned that this is the first time for me here. Before I came here, for many years I actually follow the Facebook page of Maharaja. Many of my friends from Agartala, so I follow, but only from the Facebook and from the friends I had. So today here for the first time I am here. So my feeling is amazing. I am really grateful. The Anthony De Borma, my friends, and John De Borma, my friend, that invited to come here to give the honor. I don't know how much I deserve that you gave the honor to me. I feel the overwhelmed, the honor that you gave to me. So I don't want to tell more. I just want to show my respect to all the people who are here, came from different parts of Tripura lands. My humble respect to all you, my humble respect to all the MLA, the Manab De Borma and Biswajit Kaloi and other respected the guests here. Thank you very much. Belakang by Sardo. Bos sudah nak kumuli kok saya kalam mana bagai. Santabok terik ke ayam jorong kiri kia. Apa no? Sini gas ro Faizak. Tabok sini pesanggo kok narang nai. Borom Genang Shah Anthony De Borma, Advocate of High Court. Sardo all amsongo pandani. Bori kisah kok tarang ni bagai boro jora razao. Bela ke hambai, jod tadano, happy train, jod tadano siring. Oh bunyi bisik ketala enggak kayak masalahnya kartanya fanse akhirnya kolek tolong happy train awasya happy train Tiprasa bala ke hambai Jora kere, ini tong-tongman din, kok sana ni payaro, tomakai, kok tadi ni sawan, asal pun apa ini luan.
বেলা বেলাকে হামাই মারো যিনি অনারেবল এমএলএ মানব দেব বর্মা অনারেবল এমএলএ সুবোধ দেব বর্মা অনারেবল এমএলএ বিশ্বজিৎ কলয় অনারেবল এমডিসি উমা শঙ্কর বন চাইতো মাবাই তে অ জাগনি যত কমিটি মেম্বার লিডার্স বন চাইতো মাবাই তিনি বিশালগঞ্জ ni ofilo tini oba haka kun kutun klaiman tamane bagai kaisana chini naharmani o naharmangkha chini sinimo o naharmangkha chini mukumo chini laibuma je pru dofani laibuma kamai thango a jorano dofa duku kosta manu aman bagai tini na hai sal chini বুবাগরা হামতরফা জুজরাফা কিবা বনো হিমতিফা হলো বো জেফ্রু বন্ধবাই ফাইট খায়ে পাই ফায়ো কপ্লাইঙ্গ আ জরানো তিনি চিনি সিনমুংনি চিনি কাইসে ইয়ার মাক অবাকে খাই যাবো অব শুধু কাইসা হানে ক্যালেন্ডার মাক খাইমায়া অবকা কাইসা নিনি identity nini sovereignty nini self determination ni kaisa mukumo mo olai bumano sekamana na khasno 1952 jarate o tring ni je calendar tongmani abni yaglo sakmai rajaka abon bagai takhok tai bukhok song norno tini ba koyo tini na hai sal o tini no sing jatan pa khaye pailaye chini je selai rok tongnai sab baksa tongnai okhara tongnai tai chini se ma pha song sama tongnai nor jor ton pal khaye khak bai khu ba ke obono ma palai nai obono sing celebrate ma khaine abo se sing sana musumno je topani sinmu kurui je topani kanmu kurui je topani kok kurui a topa trut he kamanai abon bagino tini chini leader rok oba hake buskanga phaye তিনি চিনি ও মুখ মনোনারায়ণ বাগে বাঁচা লাজাক ফান থলাজাক ফানি যতন পাল খায়ে তিনি না হয় জরাও রেজলিউশন নাও সময় তাগায়নে যে ত্রিপুরা তফানি ত্রিপুরা ইরানো जों সকমারিয়া কমকে जों বড় गोथां खाये जेबो जागा जाति जोंजाक जाति थ्रिया हाय खाये जों जाति पहर मुसुम मा थानाय चिनि थानार छलायनो बागे आमन बागे तावताय बुखुक তিনি অবা হাই সিম্বল তিনি অবা হাই চবা আবো শুধু তংথনার সিবিয়া অমকা কাইসা সিকিউরিটি অমকা কাইসা মুকুমো যে চিনি তাবুনি যে চলে রক আসে ফাইনাই লোক নাই পর তিনি ইয়াপা ক্রান থানা নাই আবো সে চিনি মেসেজ তিনি না হাই সালো ফাইনি যতন পাল খায়ে जों खाना फुङो जाजों नगद थालायै आवा माखेब चालायनो ताय चिनि सिरिसितिनि जे आगिनो तमुक चामुनो मुइतु खायै फायदे जों चिनि अ लामानो बसका फुरगै थालायनो बेले बेलेके हामबाय ताय अ बिसारगन्ज काबिनि बरक ताय कमिटि ताय लिडार ना हायनो हायते सा हामबाय माया फरो बेले बेलेके हामबाय जतन खुलुमा खारसा माया फरो आवसे फायदे पाल खायै जों चिनि खगलायनो Happy tree! Happy tree! Happy tree! Bela bela ka hambai. Thank you, hambai. Bela ka hambai sando. Chini live money. Nangkuma ko no khorsai singno. Chini next generation li bagai. Sai kalang mo li bagai. Pai bela hambai sando. Hingga tabuk sini bersanggo, kok dan nani bagai, bekisah jualan nani bagai. Hai tunggu, sini kasut saya bela, sini cerita constitution ni, baru kadang sar, subut deparma, baru jualan nani jauh. Ini orang Pathania Ghat ni ground 1436
Tipra of the no lam sona bagai Paina yoro ang pulano hambai maya faro senior ni local MLA Khasuk Saphayo Manov Deborma MLA no tai Borona local MDC Borong nang Umar Songkot Deborma no tai aro phaimala khainai 12 টাকার দলনি এমএলএ তিনি খাসুকচা বরং বরং বিশ্বজিৎ কয় তাই আরো ফাইনাল তিনি গ্যাস নি ফাইনাল বড় অস্ট্রেলিয়া নি ফাইনাল কানাডা নি ফাইনাল থাইল্যান্ড নি ফাইনাল many of them are from Bangladesh but now they are presently staying in different country. Tai resab nai phainai rok Bangladesh ni tai yoro chini Bodoland ni phainai rok cultural troop rok no tai yoro joto chini gas rok social workers rok bishesh koi PSF ni John social activist Suros, James, Diom Thai, advocate Anthony, pero joto social activist final no, tin bisi kita ninggai ang lamsugo, pero joto nanya ni final 1436 Sibrayana, tin no lamsuna ni final no, no belai hamai maya poro. Kokahai si जों ट्रेन खायलायबानि बिसि फागांखनो जों ट्रेन खायलायो 21 तारिख डिसेम्बर हंगांखनो जों ट्रेन पालायनायनि जों कुथुमलायो अब जों ताबुक हाजुंगानि पुरबक्त साइथामाहाय जों ट्रेन रक तामनि बागै बाखाय गांखे सिनि हिस्ट्री बेलाय रिच हिस्ट्री सिनि लाइबुमा अ ट्रेन का सिनि लाइबुमा सिनि 184 जना राजा साइथानानि बिसिंगा 118 नम्बर राजा 590 एडिओ बहु बंगनि कैसा देश जयिं थाई विजय खेमेनरुक सावैसे ट्रिं बिसिकिताल ट्रिं ग्रि टेंगारि फायो बोसोरसे सिनि अ हिस्ट्री रिच सिनि राजा दंगो सिनि देशनि सिनि इंडिपेंडेंट त्रिपुरा दंफ्रो सिनि कारेन्सि दंगो आलादा रां दंगो তিনি আসক চিনি মুং দংমানি দিয়া বাবা বেবাং হুজাগি থামবাকিয়া তিনি ও ত্রিং ন বহাইনো হুজাগি দংমানি সব জাগি দংমানি অবর চিনি স্কলার্স রক চিনি সি কুরুং রক নাইতুগু তিখাই খরসাই তিখাই বান পরাসে ত্রিং তাবুক जों অবজার্ভ খালাইমা দংমাই তাবুক যতন চিনি জেনারেশন রক সাইমানো ত্রিং তামি বাগে নেকে 21 তারিখ ডিসেম্বর ফাকিয়াংকনো যতন সাইমানো তাগা বলে ত্রিং ফাকিয়া তিন চিন্তাকালে পুরো পালাইয়া নাই পুরো কতর পালাইয়া নাই রিসালাই তিনি ওরও পাঠালিয়া গাত নিয়ে ট্রিং খামো স্টেট লেভেলে থাকলেই আমো ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে ছইকা কারণ গ্যাস ফাইনাল অস্ট্রেলিয়া নি ফাইনাল কানাডা থাইল্যান্ড বাংলাদেশ নি बोडोलैंड अब इंडिया नि और निमंग फाइनाल दंगो नरक खनाय माखा खाचिंग बं फुक्तै बड़ बुसक खादम खाजाखै बंनि आसिक थ्रु एंड थ्रु बंनि फेयार फ्लाइट फेयार खरच खाय अब একটা ইভেন্ট ঘটনা মাননা বাকি বড় ফাইয়া বড় বেলায় হামাই মারো বড় লামসগো বড় আশেক বংনি সামুং খিবি বড় ফাইমানি বাকি গা গরো নংনা সানামুসঙ্গো তিন গ্রুম গ্রুম নং খাঙ্গান তামো একটা না একটা কিছু ঘটনা আঙ্গো অ্যাক্সিডেন্ট নঙ্গো থুইলায়ো আকলায়ো বাইক অ্যাক্সিডেন্ট নঙ্গাই অমাইকে থুইयो আকো উঙ্গো আবাসিনি जों তং থকপানা তিনি বুখাও তং থজ্ঞান খামা বাহাই খাঙ্কে তিনি অরনি প্রোগ্রামনি কনভেনার সাগলাইবানাও বেলাই কুবিকক থানাই 1435 বিশিলাম সূত্র आनी चरिलाम केंद्रनी रंगमाला पारा एकदम पारा गायसानी ओ प्रोग्राम नायनायनि फाइमानि ब्रक आं वाफ्रो रंगमाला होनो ट्रिं पाराया हिनारो आं गेस हिसाबै मानना थागो
Tiaba Borogoro, Arani or Pai or Pai, Nai Feman Borego, or Sapa Solonia Borok. Oh, eat Patagana, Gangan Borok, Bagi accident in the Bong Lama Soikaka. And program ni Pasha which primarily a hackers Kanaka, Oma accident in Kandu. Gaba Hackathon Kasun Bakaton from Neva. Amadam Sanamusugo, Sinizara, program Nanga Panero, Trino Lam Suna Panero, no. Talo money, bike talo money, Malcolm talo money, auto talo money, control talo de, Nighthawk care about that. Ham Gringo Pimani, Buma Bufa, Big Pusana Sai Pimani, Hakan at the Ham Gringo Pirak So Yankton, and Abasono Konyamusugo. Three Paranya Pagankai, Tunka Tong Tomato Tong Toma Barakai Kivu, Ava by Chini Table Lama Solaye, Lama Relay Upgrade. No work the total of Twitches and Tong Sonani Cock, Lama Kipagan Neva. Bolivagan and Saramusungo, Tong Topi, Cockrell, controlling Biscuit Tong 20, discipline on Argatonge, I guess a program night of night, I guess a program, Devo, Night of Way, Norok Bahino, program with Tonga Yakanoro, Longmanan. Until Bishop Cox Halia, Garan Jora Tom Reed of that, Cox Haratanga, the Kavama Cock Tongo, Asukok, and Saratanga, High, Jotanana, happy team, Jotanana. Omoy which clay and got some more perica, Jotana Hombai, Columga. Pelakan by Sardo, Sini youth, next generation no, Kokasari Kalamani. I play home by Sardo, get a box in the Pusakana High. Patar Rajuni, Dimasa Hauni, Bolungan Sar. Daniel Langtangsa Poro Koinai Olam Sangwa Pandawa Pono Ojorano Razau Kulumka, Juthai, Oh, boss. मैं असम से आया हूँ, डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट। मेरा नाम डैनियल लंगथसा, मैं डिमासा ट्राइब को बिलोंग करता हूँ। और डिमासा टिप्रासा तो भाई भाई है और भाई भाई है, बहन बहन है, जो बहुत सालों पहले बिछड़ गया था। अभी धीरे धीरे हम लोग एक साथ फिर आ रहा है। खानसा दिखा रहा है, यूनिटी दिखा रहा है और डिमासा में बोलता है ग्राउशी, ग्राउ डिमा में। और ये वाली हम थोड़ा डिमासा में बात करेगा क्योंकि आप लोग कॉक बोरोक और डिमासा तो पूरा मिलता है, सिमिलर है। और ये है जिनी एराहा त्रिपुरा हा पाही ट्रिंग फेस्टिवल निकला ही हम शिनिंग हजाला खा Krep Dima Sarauni Gedeni Prang, Dima Hasauni Gedeni Prang, Ani Tiprasa Pandau Buflunke, Ajuro Adairauke, Amairau Bawarauke, Jini Gedeni Prang, हम जमा खसौमरी लाडो। और पहले बार ट्रिंग फेस्टिवल हम लोग देखने को मिला है। मेरा मिसेस भी आया है, मेरा वाइफ भी आया है, तो आप लोग के साथ बैठ के बहुत अच्छा लगेगा। आज एंजॉय करेगा, देखने को मिलेगा। और हम ज्यादा लंबा नहीं बोलेगा क्योंकि ये स्पीच ही सबसे बोरिंग पार्ट होता है ये सब प्रोग्राम को। आप लोग तो सोच रहा होगा कि ये सब कब बंद करेगा, ये सब लेक्चर मारना, गाना साना कब शुरू होगा। बाय द वे हम गाना भी गाता है, तो हम रिक्वेस्ट कर रहा है आपका मानव जी को। थैंक यू मानव जी बाय द वे हमको यहाँ में इन्वाइट करने के लिए। और जितना यहाँ का ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, थैंक यू वेरी मच। तो बाद में अगर चांस मिलेगा तो हम एक दो गाना गा भी देगा, सुनेगा ना नहीं हम गाने से? ठीक है, थैंक यू वंस अगेन। हम बाय जुठाई, थैंक यू। पलाइकना हम बाय सर नो तहे दिल से शुक्रिया। चलो का हम स्पीच दिखलांग मने बागे क्या फायदे से ताबुक जरानि बिसिंगो न कक खाना लायनाय सिनि
Borom Gunang Sar MDC Borom Gunang Omar Shankar Dev Barma Bono Ojorona Rajau. যতন অ্যাডভান্স হেভি থ্রি ফাইভ মান্দাক ফেকে অর চিনি অরনে এমএলএ বরম গুনাং মানব দেব বর্মা এমএলএ তে খরকসা বরম গুনাং বিশ্বজিৎ কলয় তে খরকসা এমএলএ বরম গুনাং খাতুং দেব বর্মা Borokno pulano ani khapang hamjakma tei chobani chibaya paro ani sai sikang kok sai thangka Daniel Langthasa Bodima Hasauni chini haino prai 60% borobai chini kok miliwo borokno bo bini bik bai khorongno lam sogo tei hamaya paro jungno awjarar mani bagai tonga asamni no tei khoroksa Borolenni Umesh Bromo Borobo Lamsogo Tei Khaka Hamyaparo Tei Logi Logi Boni Logi Tei 15 Jona Bo Resap Nai Musanai Norok Nukana Kaisha Musai Thangka Borok Tei Tinta Musanai Borok Nobo Lamsogo Tei Khaka Hamyaparo Tei Oro Chini Bangladesh Ni Phanjai Australia ni panjai, Canada ni panjai, tei sini, ojaga sini local youth ni je panjai, borom ganang Suraj Dev Barma, TSF ni Vice President borom ganang John Dev Barma, tei oma hake kebang ma, je pajak, ustasa asukjak, borom nobo ani khapang na hamjak ma, tei chobani chibaya paro, tei বিশ্বাস খালাই যে বরফ রক হপুং সপুং চাই আনিগে ওই ও জায়গা স্টেজ টাঙি যায় जोंन नरक बाय ओ जागा बाक्साके बिसि कतांन लाम थकनानि बागै जाय जे मंच सुनामि रेखा जे जोंन ओ जागा मालानि सुजुग खालाय रेखा जत्त ताखुक जोंन खापांने हामजागमा तै चबनि सिबाय पारो तै सिनि बागै ओ जागाओ बिसि कतांनि बागै जाय आवान चालायनायनि बागै आवान खालायनाय रकनो सिनि बुखुक जुग जोंन ओ जागानि लोकेल Borong nobo pai phalaya hambai tei chobani chibaya paro oma hakeno bisi brum brum seng malalai nyai sini bisi katalno lam chogoi mantheng manalo hngai khajongo actually history to kabangma borong no sai thangka sini otring tamni bagai palaja oma hake kabangma seng new year इंराजीनि palayo tei sini Kana tongnai Bengali New Year borok bobongni moteke palayo chini mohke kemazak agi rajani amalo tongmano kesarok kemai thangjak omono chini jara chinai nuknai rok buddhijibi rok borok naitukui karika buni kubun bosongni jotoni no New Year tongkhangke chini tibar sarongni ke gereja hnjai rutukte natukte manka Mananyai, tinini hai salo, kini tiprasaro, kini borok dofaro, tirin palayo hunanyai, kini bisikatal, kena angke phanya hinanyai, mama ni yakulo, jeng teruk-terukhe, kini borok rokni bisingo, mau salainyai, ini 2025 bo, jeng gasek kotorke, kini wa amtayo, panda khalai manka, tei panda khalainyai, norok joto, jengno, logir mani bagai, hanya norokno, hamaya parbiro, oma hake, Sini history jata kamai tangone sini tok bo kamai thangjak kanun tumu kamai thangjak omnobo jeng teruk ke recharge khalanjai naitugui kariti phekya tei o kariti phejai jengno sini agini
তমুং রকনো ফুনুকই যে কারিতে ফেনাই বরক নব বাক্সা তাবুক কথাং তংখ বাক্সা কথাং করিকা বরক নব ফুলুমুং ইয়াফারো খাজানি তাকুক তাই বুকুকচং তিনি নি অতংথক সালো ফাইনাই ছেমান নকনি হাই যাতে গত নইয়াতে যাতে जों नग गाहाम गोरोंखे हिरगै थां मानथों अ बिसिकताल जों खोनाना मुथुंया खबर हामिया अ बिसिकताल पालाया फाइनाय जों खोनाना मुथुंया केबुनि ताकुक केबुनि बोसा केबुनि बुफा केबुनि बाय केबुनि गोगै केबुनि मोनाय अमहाके जों केबो गमायदा थांथों आं कयनाय एडभान्स खानाय बिसिकताल सिनि बरक दफारकनि जे नुखुंगो जतनि नुखुंगोनो गाहाम गोरोंखे तंनानैथों सिनि हामिया खिबि उनाय गाहाम खालायनाय फानायनि बागैनाय बिसास खालाय सिनि सिकला बसंनि बरक सिनि सिकला तंनाय र नरकनि थानाय आनि कयमुं नरक तिनि समाय तांदि अ बिसि कसाम लाय थांमानो सिनि आगिनि हामिया तमुं जौदि आं कदालि तंखे जों गोदार तंखांके आबनो याखरनाय बिसि कतालनि सिमिंनाय जों गाहाम के सिनि लाइफ स्टाइल सोलायजोङै सिनि बुमा बुफानि तै सिनि दफानि मोखां जोंलुआनो मोखां जोंलुयै जों तेबो गजु कतनो थांनाय समाज तै हायुंगो सिनि तिफ्रासा तै सिनि दफानि बागैनाय सिनि जाकमु उंनाय गाहाम के गोजोंखे ओंथों होनाय अ बिसि कताल नंनि थानि आबनो आनि वानसुमुं आनि प्रेयार आबो हाके ओंथों होनाय न आनि किसा कक सामने अरनो मुथाका जतनो हामबाय खुलुमबाय क्या हानि हायनो हैप्पी ट्री Halo, belakang hamba isarno sini live marung ni kokno sini bosong ni kokno trek ke kamai thamuni tamu haina haisin jaga phai tongo amoni bagai o lamsak ma jorao sini buskango kok kisah narak nai pa jorana nai sini ho তিনি 12 টাকার জলা নি এমএলএ স্যার বরম গনাল স্যার বিশ্বজিৎ কলই পর অজরানোর যাও অর্জন ধ্যান করবে Halo, halo. Zotono no happy train. Happy train. Tasingo ta enthino sirumonu goi tomali amma sirikha. Zotono no bisi kesam thangai. Bisi ketal faimani no zotono ani khaka ham yafaro. Tai tini chini oro Don Bosco Hacker Dewan Bazaro Tini Twing Celebration Committee of No Ani Pipeline Hamaya Faro Taibo Hamaya Faro Special Bini Wan Sukma Bino Tai Bini Chuba Subai Tini of Program Mongo Boromnam Manav Deborma Honorable MLA Tai Boromnam Honorable MDC Boromnam Uma Sankar Deborma Bono pipeline hambai yafaro. Taibo hambai mariwo tini chinoron narwai motomungai. Manjak faini ni bisingo borom ganam Daniel Langthasa taibini wife Mrs. Roti. Taibo hambai mariwo chinoro tiniro faisok paikha. Bela wang sogi maya. Sumbai baksa tinoro sok payan hanai. Chini Bangladesh ni Australia tongnai. Tai Canada tongnai. Taibo chini haste ni Bumung genang song, borong genang di om thai hai borok, cino tini seng bahasa tring paling payment bagai bonang pipeline hamba ya faro, GSF ni Vice President borong genang John de Borma, thai boro, senior thai bo, seng bahasa, jara dofana hamzak nai, cini tring no, seng bahasa celebrate kene nani jotono kakaham tai cibai ya faro.
kaya no sungto tring bisi ketal basa tini to kok de khana mu sungla am to thing no taisa tongkhai no ora o age da jen to song sama hai bisik cham thangai bisik tal phainai ni samoro sung sa bai ne he de ba tai bisik kri ga hai se biabani kaisa koimung sung joto no saimano tring omo khachini bisik ketal tabo 1435 thangai 1436 1435 pai bye bye tai 1436 sung welcome khainai norok jotono khana saw sung noga awan bangi rao khayai no kaisa sung khara bai chung sala ne sala no to tino horai thanga ge khana mui to hon mangala hebo sung saimano poila boisak nge tam khailai pun bubura nahan lai abokor koto nahan lai chalai sung tam na chalai bisi ketal blei ki salai tai kun jaga thanglai ya dino albo suai lai ya yang bo thamu khai lai ya tin tam sang ka tini bisi ketal poila boisak new year January 1 tarik new year ka tam khailai kun jaga thanglai ya sung new year pa lai ta ang bisim biang jani on jakai nukara wa asol lai jagrok yang piknik sa jagrok tini bisi ketal new year jeng tini ma celebrate makanya Durga Puja Doshami ngetam khailai nodon janya nogo ekdom haise kia bang nono sungna musungo je tring je bisi ketal je 22nd jeng khana jeng palna thangai tongo ini horni midnight ni simin chini bisi ketal fainai jeng kintu chini bisi ketal no jeng baki poila boisak palai mahai new 1st January jeng palai lai mahai khana 2nd January bo jeng chini first talhing je tring no sung khana haini hai janja nogo thangai sung kaham ke ma palai lai na sung aun bang ima salai ne thocha tai khorcha no gari be sung share ma khalai ne aphor no tini chino ro horai le mini o gan nai le mani o tring ro sin aphor no sapol lo sung tring ta sing chino okra chini atokra dau mo songor cycle angkha o tring ni kok sake ang agi ni muito mano 1993 rogo chini para rogo chini age para am jare sung ma khele o tring ta mong ka saima le ya tam ma kok sabo tring abo wana ma singsa ble tring ko boro bung sikle he deba tring bung krible ani para ekdom bolong bisingo dakhai kamyo 1993 rogo tring ba ke ma pala sai deman apro jatra masala ta gai hinta joma te rokhai apro jatra masawai jeng apro celai tring ni ma pale amko saw to no pale ri hingke o daud posoni dol ro apro tahu moi to manwang tring honi ba ota ka jeng baji sago tabu age hingke tamo baji bo saimi apro o daud poson dol tong le tini ro bro ki no phureng payo tring tamo jin parong ga apro tabo sakai tam jani hai selai be phungdam kogise honi ba auto tring pa lai hoise asaka pa lai phai tabo tring jat tini sudu o dewan bala tin palai tonya sara tripura jojo to jagan tini tring pa lai to jengta tini ni pore khana angkane sengtam salai nai next tring chung boro pa lai ni san chung masung lai surata sara tripura simin tini o tring pa lai jagya nor nukra thangna chin Bangalore Hyderabad Haizaga even Tirupani Indian fatalo point tini celebrate khaye to tring amon ta hisin dakha dong saka tini sing or dewan bazar mo state level hinta bo kri khatring joton level haise kuno state level hin kre tabo joton level sana thake o chin dewan bazar ko mo state level sin ba thagli amo pura international thang sogi ka hisin masalai ka karon mo Tirupani borok siminia ro Indian borok siminia Sara Indian jalan di prasa Sara world di prasa tongna dok ini tring celebrate kai to hypeno baksa ke o tring o tini tring chin tring ya ble in sanai to o tring hypen chinia 22 tarik o tring ya ani sanai to tahu bo hese jeng jotna siu tahin chin cycle langha
mo tinini kogya 590 ADO chini o 118 tomo 118 king jojaru fahayaka hantor pahanjabu 184 jona raja nebi singho 118 king mo bagoni gongani ayang par bongoni ayang paro juddo joy khai phaye sing o chintir pani raja jojaru fahayaka hantor pahanbono bo victory program khai payo keplai ni din boro celebrate khayo ayang bongono mesiani thaimani ya gole jimin se tripura do heka tripura bisi tripura era obo counting khaijago counting khaijago lekha mung cheng apron jimin chini calendar tongo tini bodoi calendar sok paiphalang khana tripura sane chini tripura era ni chini calendar tongo chini culture chini basa chini tradition chini history mo bela